welcome back to my YouTube channel. Hai na hai lam suko norna ani channel onek din pore ang vlog khaya thangai dongo actually tabo ang ready ro ungjak mane makhang sim je mana hai ready ko dress ro kaina ko ang tini thana nai dongo kaisa invitation actually mia no obo ani mia je hawkers so kaisa hotel welcome place tongmani sakao kari club mai tongman amo tabo the social club ung thanga nga aboni inauguration mia thangpa kya ang mia thangmalia tamni kaike ani lokhi bujani pore koekdin porno ya shiwo tara paji nangai mane ya shinos tongjak norok no mana nai ko tabuk to buku ro ku thangma kya nga abang bagai nga ang bau tinte usa pre Diwali night henai nai kaisa sorry dinner ni bagai invite khaja nga abang bagai ang tini ka thwan choka sama to bar sai dong ko thangana nei wan choka ka an lo ki tong an manai song mang nai bau ready ngai tong layo ngai ke bong no ang bo sai sung ba bro ko nya tlang thang si nai nai ang wan choka nga ta ready ngai Thasiong kahit sa katang hamani katabo reading nai remove makeup remove kati sa makeup kisa khainai ang par thanai ke thangman nong no phuno kana nor nai tongdi ga jaga bosu nai to ko sajoka katai na jaga mia jara influencer rong no mane marketing je ad khainai ba je kam khai tongnai marketing man agartala je ad khainai advertise khainai brong no kaisa award jangnai hani bo ang khana mane khanawo mia roi pakhana maybe gainke to bo tini bo teisa ringwa ba thangai nai na man choka andol long no bo ringjak bat andol no tini bong ni invite tongai bo onno jaga mane family invite tongai thangmalia ang khakhaya ang wan choka ang thangnai na nya bor bo sai dong ano pan thangnai mane no ang sa ba ta bri na ang ma sa hawkers ni gana was welcome place tabuga mo the social club nai mung change khai jaka gi kari club tongmani ke ajago mia hanga to mia to integration ng paikha nga mia ang invite tongmani thangai malia actually an ya shuo bazi nangai nai lokhi bujani pore noktani blog nugul mang khana afotong adino no je ani blog previous ni blog adino no onek pore no ang tara baji songa thakri yashi som jagai thangka nong no khno kana amko luk mangala eko abo nga mia thangai malia nga tini teisa Diwali pre Diwali night ajagawo dinner invite khaija ang gamba ga kabu thangai tongo an logi tongan mane singmangni bongna talang thang ta because ang saisung bula bon bagai ini tahu thangai tongo nong no phuno kana boma haike na thako sajoka ngano nai tongdi an buluk no soyas ko tahu thangai tongo yo tom sakai man paisio tinja na lista o jaga sagi mane jaga saga ko saga to kana nei ang comfortable le mo ne tom sakai lamo kangke actually khana to Diwali ena rani o blog to Diwali paisilu kana ga lamo ko iko lai to thama ka thepasa long nó phụ luôn nữa tại đọc cầm đây là người bay xuống à joining us tonight. It is our pleasure to have you here. Shobai please jore ekti hattali hoye jack Rumir jonne. Ami photographer ke request korte chaibo ekta photograph hoye jack bishon sundor kore. Ami tule debo ekti kore goodie bag.
Hai phung ka ham joto no Diwali ni taino din mana Diwali next din ang mia blog khaimela Diwali ni tamni ke watai mangsin ke watai ni bai kun jaga se nokha jaklia nogo no photo rok bujagai koyekta Instagram rok upload khaikya no ani Instagram o thangai nai mano iko ani Instagram ni ID tola rojak tabuk to Diwali tan din tam khainai nogo kisa ma satung tung khatini ambagai rizai ro kisa lamai degina sat sakawo nogon tong nai ba naya tini simi to isa back to anto isa routine ani normal lang je gym rok thangono ra nuguna ke onek din kha durga puja ni pore ang to thanglia berai jagwa ko jaga ko so tini simi ka ang gym rok join khane teisa ani je gym trainer boba no jol jagai to ka ang hano ani normal khashi go running ka bohok rok kisa phaijak passport jamarok kam baga ban ba kisa komina bagai tisa tini simi back to my routine tisa ang thangpinai an jimo tabuk to phung belai se dibor song thanaga tabuk 11টা 12টা baji tongo anke ke mamai song tongo ngang tabuk rijai rok saka tonne rigena ko komolo kisa pharanani masing ba hapai ke bela kisa satung ro ri thaske mane tabuk kisa kisang ma haibung fan barna nanya ba aram nangom dike thunani tini nogon tong nai nok ne samulo khainai nok nai tong ni han blog no jayasa bed dong joto no tini satung ro ni samani inge ta mane sari go bokha bomani talo no phone walia amon bola sanga na amsa ko thuga salsa thangpai ka mo roman thandai se thangpika nga thu tam jani bongkan ba mia da Diwali ni ko khaimalia angkham tabuk ngkang thui ba samani reading jak no no ko ang tabuk ko ani Mr. Biniro thanai ang go KDDS thanai Norsingoro tamningke aingo to kisa tabuk orbo agartala bakasang kan dong loi ma kanang kisa sweater type kang bike ro kan thang ka khang ka kasang ma hain ka kamba aingo kisa kasang pung ko to morning ba sa kamba sweater kisa phai dini song ka thangai to male rok ma na phatara kanga tai se teni anga kisa kasang mani hai mong do ma ka ja inga ang bin ka kini ba sala bai thanai sweater to na ba kai pula ta bong no thangai sweater na nai sweater na nai ke bini kaisa iron dojang ne aw nawai bin ro thanai rana bagai inke ang male balokha onek din kha Diwali ba bo phaisi malia aja go chuti mai abla angka sudu Saturday go Diwali tak this time me ko mia to Monday se kalayo angka ba bagai thangna handong tabo angka no phone kana angka an blog no so asa nai tong di tau tang riska na wai bong no ko sakang thanai pore bin ka kini bisla no call khainai phaide ne bon to sajak no angke bo bai kani ang thanai angka no an blog no nai tong di so asa ko tabo ke thangai tongo quay sai hay còn tại sao bon thơ quay sao ra cũng nên đi mà quay sao là cái sao ra tiền thằng lại trồng đi trồng nó phụ luôn bay của bạn thì khoan làm sức này bạn đừng ăn nó tại sao quay là sao ra không các bạn hot no yang ke pura tirara hai yang borok bokong la ate kita bawa school barang kah so kita kasih
रहो सफेद पहन के भूत की तरह खड़ा है तो आंध्र गुंडा सरो असेยังไปจะพายayo thôi kìa chúng phải chờ này mà là nhưng mà ngắt đi tay bà chỉ đâu lộc hả hang nggak tabung no 1 minute 2 minutes kan koi flap ko abi shon da jak lok ke pajao baji ma sogi hani bono ti shum baji re pai ko na sak di baji ma sogi hani sa đi xong đi sọc lên thầy không nó nung ra đi ạ ấy nên phẳng cái đây okay tức là cái sao bono nó thay sinh ở baji cái sao tôi nên phải mình bono amo rishum baji nó bono jacket anda kaisa cumia không bo black color tong kaisa jacket pin da hả nàng rồi kia asa kesang kia ang kesang ya sanung tam se kesang sak no bong nó ni friend dong nó rồi gì ang rồi phải ăn chả đi baji đó bye bye call khayan chúng ta muốn mua sai thang trên đấy bye ada ada harga ham mai saya sudah tabung ke memusana bagai berga posio basada ke an manai semua kayaknya po bolong nasi untuk itu bagai orang besar cinta apa ya misalnya Sana bagai siapa ya? Sana yang sengke sampai kena, bagai sampai ke sengke, ni kau dah tu sampai aku tahu sana yang berapa. Kamu paling senang sana yang berapa? Kita nak apa? Masih dia kau tahu ni. Ini tu ni mula gaya kesu. Kamu paling senang kat sana yang lain yang berapa? Jadi kita berapa? Baru kapla. কয়েকদিন বেতন কুয়াশা জাখাকে ফাই সবাই মতো নয়টার ওখান সবাই গিয়ে তারপর তো 10:30 বাজে তো ইয়াক মোর সুকা ড্রেস চেঞ্জ খাইয়া তারপর মুগা माइ चालिया मोमो चाइ हाइजाकबा अंके संनाबो सेलामा हाइमो केसा गान माने बे आं न जोंकनि दङ माबा अंके संलाइलिया हाने खोना फुङाव संसासिने दादि भाषा हेनायने संलिया अंके आनि ब्लग दिनि बागै आमसो जरा नों सिनाय खाखायाव आनि ब्लग न स्किप खायाव इना नायखाना हानाय बा जाजा खाना हानाय दिनि ब्लग न आं ब्लग आपलोड जो खाइमे आं दङ तामनि के नेट नि आनियाव बार न बेलाय नेट नि प्रॉब्लम आबनि बागै इंके जियो फाइबार थेपाना हामानि next month November but December ko thepasio no thepasa kang continue ani blog kam khaisi mangla phunga upload kha kyang ge sari khor ko sa upload dong yo sari ko ke upload kha gel no ani mb ro pai thong ge te sari ja jong ma khayong ko problem dong abar ba ga yang blog ro kam su kam ka khaisi ma yang tong ha diwali blog ro upload khana ko no ani friend hai kan ta ga chong no ko thang ja upload ro khaima dong shu ko dong
Oke, nurung ani blog no jaja kanane ang khakayo ja katala ni blog no nai tongna rok please ani channel no subscribe khai di bell icon chini di oke tai ani Instagram bo nurung ano follow khai mano ang iko ani Instagram ni link oro thangai na follow khai mano ajaga ani videos Diwali ni videos rok nok manai rok oke ang boro bera kya a photo rok bo nogoi manai oke please ana Instagram mo follow khai mano norok oke tinin bagan blog am senang sinai totra kisa mor tongka sorry for that and totra to hamen bagai khorang kang apun khanayang mano ongkai kwai bi sa bagai ko ram haing thakai actually am tin aman bagai no wan sawang kwai sa bagai hinge tinin bagan blog am senang sinai hinge tabuk to horba thusinai hinge jatona no hor kaham okay bye bye